Ano? March? Hindi ko naman sinabing March. March. Apat na litra. M, ano sunod? U nga. U. Huwag mo na kasi gamitin U. Tagalog kasi yan. U dapat. U. English words na, English letters ang gagamitin mo. Ang bigkas mo yan, U. M-U-C. O, match. O, eto naman. Alam mo yun? Ano ko? Ito pa yung mga common words dyan. Ay. Like you. Good. Oy! Good. Dali. Very good. Good. G-O-O. D. Okay. Very good. O, anong number na yan? 15. 15? Ito. Last na? Up to 6. Up to 15 na. Last na yan. 15 na. O, hindi. Mag-action words na tayo. Okay. Action words. Ay, talagang, yan na ang huli. Yung action words. Hanggang 10 lang din. No. Ana, jump on the floor. Jump. She walks. One na. Two na. She walks. She walk the side. On the stage. She acts around the stage. Aray ko. Ay, ito siya mukha. Oh. Ano? Sige, bilisan mo na. Arkin. Ay, nako. Ayan ka na naman eh. Asya, huwag mong gugulin si kuya. Nag-aaral si kuya. Aba naman si ate. Ito mukha mo. O, ito. Pilian mo ha. Multiple choice to ha. Tatlong ano ha. O, apat. Okay. Ito. She. Sabihin mo ang action words ha. Asya, wag. She. Dance. She dance. Hindi. Pilian mo. She. Letter A. She. Letter B. Dance. Letter C. Cat. Letter D. Flower. B. Ano yung B? Ano yung B? Letter A. She. Letter B. Dance. Letter C. Cat. Letter D. Flower.